मुझे ये कहते हुए फख्र है कि जिस दिन कुछ सियासी जमात के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने इकट्ठे हुए थे और वहां पर धमकाने वाली तकारीर की गई थी, मेरा वकला के साथ उस वक्त बड़ी हद तक एक राब्ता था और मैंने अपनी जो हमारे से रिलेटेड बार एसोसिएशन जो ग्रुप से रिलेटेड उन सब से कहा कि आप सब सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस को प्रोटेक्ट करेंगे हमारे जुफैरी साहब की क़यादत में। और मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में वकला काला कोट पहनकर उस दिन सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में मौजूद थे। उसमें हमारे पिंडी और इस्लामाबाद के वकला का खास बहुत बड़ा रोल है। मैं हमेशा देखा है कि पिंडी और इस्लामाबाद के वकला ने ऐसे मामलात में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमेशा हमारे मामलात को आगे लेके गए हैं। तो अगर हिम्मत कर जाती जुडिशरी, 9 मार्च 2007 का वाकया है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर वो कुछ करते तो इस्टेब्लिशमेंट पता नहीं जुडिशरी के साथ क्या करती। तो मैंने उनसे कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने 9 मार्च 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस को धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो खड़ा हो गया तो पाकिस्तान भर के वकला उसके साथ खड़े हो गए। आपके सामने है, उस धमकाने वाले डिक्टेटर को आखिरकार मायूस होकर अपने ऑफिस से अलग होना पड़ा। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर जुडिशरी कोई भी दिलेराना कदम कभी भी उठाएगी, वकला सारे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वकला सारे उसके साथ दस्तों बाजू बन के साथ खड़े होंगे। जुर्रत तो करे ना। तो असल मसला जो आ रहा है, मैं बिल्कुल सही कहा हमारे दोस्तों ने कि लाहौर हाई कोर्ट का कोई अच्छा रोल हम नहीं देख रहे। पंजाब में बेशुमार खवातीन, सियासी वर्कर, सोसाइटी के सिविल सोसाइटी के वर्कर्स को पिछले कई महीनों से अंदर रखा हुआ है। बहुत सारी पिटीशंस हो गई, जुर्रत नहीं पड़ रही। यहाँ छोड़ते हैं, वहां पकड़े जाते हैं। अगर इस हाई कोर्ट में जुर्रत होती, इस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में जुर्रत होती, मजाल है कि कोई पुलिस वाला आके ये हरकत कर जाता। लेकिन अपनी कमजोरी का हम आज भुगत रहे हैं। इनकी कमजोरियां, छोटी छोटी कमजोरियां, छोटे छोटे मुफादात, छोटे छोटे फेवर्स, किन चीजों की खातिर आप ये कर रहे हैं? बड़े दुख की बात है। हिम्मत दिखाओगे? पिशावर हाई कोर्ट हिम्मत दिखा रही है, वहां जुर्रत नहीं पड़ रही किसी की। कई लोगों ने कहा मुझे कि पंजाब में जो पहली दफा जुल्म हुआ जो कि ज़ियाउल हक के जाबराना दौर में नहीं हुआ, यानी खवातीन को रात के अंधेरे में उठाया गया, गेट तोड़ के अंदर दाखिल हुए, दरवाजे तोड़े गए और खवातीन की जो बेहुरमती की गई, ये तो ज़ियाउल हक के जमाने में नहीं हुआ था। मैंने एक बात कही थी, भाई हम सबको इसके बारे में इल्म होना, पंजाब में लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है कि हमारे बलोच भाइयों के साथ क्या होता है, सिंध में क्या होता रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या होता रहा है। अच्छी बात है कि अब पंजाब भी वो भुगत रहा है। ये रात को गायब करना, ये लाशें फेंकना, ये मिसिंग पर्सन्स होना, ये सिर्फ बलूचिस्तान की बदकिस्मती नहीं होनी चाहिए, सारे कौम को पता होना चाहिए कि क्या गुजरती है इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के हाथों। इसलिए ये तजर्बे जिससे पंजाब गुजर रहा है, गालबन पाकिस्तान को इस हवाले से यूनिफाई कर रहा है। सबके तजर्बात आज हमें पता चल रहा है कि 1971 में हमारे बंगाली भाइयों के साथ क्या हुआ था। वो मुझसे अच्छे पाकिस्तानी थे, वो हम सबसे अच्छे पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान बनाने वाले थे, पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले लोग थे, जो मेरे हम असर हम और लोग जानते हैं। हम उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं। सरदार लतीफ खोसा और मैं क्लास फेलो हैं। हमारे साथ बंगाल से आए हुए स्टूडेंट्स पढ़ते थे। बल्कि 1966 में मुझे ये फख्र है कि एक बंगाली भाई को मैंने सपोर्ट करके पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट करवाया था और मुझे बंगाली भाइयों का रिस्पॉन्स मिला था कि हम पंजाबी को कुछ और समझते थे, लेकिन आप पंजाबी लोग सोच में आइन और जमहूरियत रखते हैं। हमें खुशी हुई है जिस दिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से इंटरवर्सिटी डिबेट कराई थी, तो ईस्ट पाकिस्तान की तीनों यूनिवर्सिटी की तरफ से टीमें आई थीं अंग्रेजी, उर्दू और बंगाली जबान में डिबेट बोलने के लिए। और उनके नुमाइंदों ने मुझे कहा था, चाहे वो राजशाही से थे, वो ढाके से थे या चिटागोंग से,
انہوں نے کہا کہ ہمیں آج پتہ چلا ہے کہ پنجاب میں بھی لوگ ہیں جو بنگالی زبان کو قومی زبان سمجھتے. میں نے اور میرے اور ساتھیوں نے کہا کہ بنگالی اتنی ہی ہماری قومی زبان ہے جتنی اردو ہماری قومی زبان ہے، ہمارا آئین کہتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم جس تجربے سے گزر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت کریٹیکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں چاہے ہم سندھ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں یا بلوچستان سے ہے، ہم نے ایک یونائٹ ہو کے اس سچویشن کا مقابلہ کرنا ہے اور بالخصوص وکلا نے اس میں لیڈ لینی ہے اور وکلا کے نمائندوں نے آگے معاملات کو لے کے جانا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم مزید اپنا نیریٹو آگے لے کے جائیں گے، کیونکہ ہمارا نیریٹو یہ ہے کہ ہم آئین سے باہر کسی کو نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کی افواج آئین کی کریشن ہے، آرٹیکل 243، 44، 45، 46 ان کی، اور ان کو اس کے دائرے میں ہی رہنا ہے، اس دائرے سے باہر نہیں ہو. میں یہ کہوں گا کہ پڑھو آئین کے تحت تمہارا عہد کیا ہے. واضح لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص فوج میں بھرتی ہوتا ہے کسی بھی رینک میں، وہ قسم اٹھاتا ہے کہ میں آئین کو پروٹیکٹ کروں گا، ڈیفینڈ کروں گا، پرزرو کروں گا، جو کہ آج کا موضوع ہے. اور یہ بھی کہتا ہے میں کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں، آئی ول ناٹ ٹیک پارٹ ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. یہ ان کی قسم ہے. میرے خیال میں جنرلز کو بار بار یہ قسم پڑھانی کہ تم نے کیا اوتھ لیا ہے. تم کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں حصہ لے سکتے، تم کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کر سکتے، تم کوئی الیکشن انجینئرنگ نہیں کر سکتے، تم الیکشن میں اپنے مرضی کے جو نتائج نہیں لے سکتے. کیونکہ مجھے یاد ہے، اور آپ سب جو میرے ہم اثر، کہ 11 سال ضیاء الحق کیا کہتا تھا کہ میں الیکشن کیوں نہیں کرا رہا. وہ کہتا تھا میں الیکشن اس لیے نہیں کرا رہا کہ جب تک مجھے یقین نہ آ جائے کہ نتائج مثبت ہوں گے. مثبت نتائج کا مطلب کیا ہے؟ آج بھی لگتا ہے یہی سوچ ہے وہ مثبت نتائج کی. لیکن بھول جاؤ جنرل صاحبان، مثبت نتائج صرف عوام دیتی ہے. کسی کا کوئی حق یا کسی کا کوئی ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرے. یہ قوم فیصلہ کرے گی کہ کس کو الیکٹ کرنا، کس کو حکمران بنانا، اور تم نے جو بھی آئین کے تحت حکمران منتخب ہوگا اس کی بالکل تابع داری اور وفاداری کرنی ہے. یہ ہمارے آئین کی دفاع کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی جدوجہد ہے. باقی آخر کی جو بات میں کہتا چلوں کہ وے فارورڈ انشاءاللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی کریں گے جناب زبیری صاحب کہ اس کے بعد وے فارورڈ کیا ہوگا. جو بھی وے فارورڈ دیں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں کنونشنز مختلف شہروں میں، صوبائی دارالحکومت میں، ہر جگہ مین شہروں میں جس طرح ان کا حکم ہوگا سارے پاکستان کے وکلا اسی انداز سے اس کو فالو کریں گے. اور اس کوشش اور کاوش کو اس وقت تک ہم لے کے چلیں گے جب تک آئین مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا، رول آف لا نہیں آ جاتا، ملک میں فنڈامنٹل رائٹس پر عمل درآمد نہیں ہو جاتا.